Praise the Lord. Jai Jesu. Bagi mana Jesu tadi sudah pergi awalku awal roda seperti benar-benar percaya Jesu jadi janganku sudah pergi awalku awal roda seperti ଆପଣ ଆଜିର ସମାଚାର ଭଲ ଶୁଣିଲ କି ଶୁଣିଲ ଯୀଶୁ ଏହି 38 ବର୍ଷର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ Hallelujah. 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 Karena John itu semacan berarti panco seluruh. ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହା ଦେଖା ପାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ହୁଏ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଆସିବ କି? ଯୀଶୁ ନିଜର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଠ ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ପାପ କରିବେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଗ ପାପ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସି ହେବ କି? ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 107 ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 107 ସତ ମୂର୍ଖମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ଓ ଅଧର୍ମଚରଣ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ପାଆନ୍ତି। 107 ସଂଖ୍ୟା 7 ମୂର୍ଖମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଢ଼ିବେ ମୂର୍ଖମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ଓ ଅଧର୍ମାଚରଣ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ପାଆନ୍ତି। ମୂର୍ଖମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ଓ ଅଧର୍ମାଚରଣ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧର ଏବଂ ଅଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ଚଳିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୂର୍ଖମାନେ ଆପଣା ଅପରାଧ ଓ ଅଧର୍ମାଚରଣ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାନ ରଖିବେ সকল ରୋଗର କାରଣ ଭାବ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିବି? সকল ରୋଗ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ। କେତେଟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ହେବ। ଖାଲି ମାନେ ଜୋନ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 9
ପଦସଂଖ୍ୟା 1 ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନିଜେ ନା ଏହାର ବାପା ମା? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ କିମ୍ବା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଜନ୍ମରେ ସେ ଅନ୍ଧ, ସେହି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ରହୁଛି, ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି ପାପ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତାର ବାପା ମାର ପାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ତାର ପାପ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତାର ବାପାର ମାର ପାପ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘକାଳ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାପ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧର୍ମାଚରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆଣିଦିଏ। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ବୁଝିଲ କି? ପୁନର୍ବାର କହିବି କି? ପୁନର୍ବାର କହିବି। ସମସ୍ତ ରୋଗ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆସେ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ କି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ବଂଶା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାପ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସେ ପାଇଲେ। ସେ ପାପ କରିକି ସେ କ୍ଲେଶ ପାଇଲ କି? କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର ପ୍ରଜାସନ ସକାଶେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ। ଆମ ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବା ନାହିଁ ତୁମେ କରୁଥିବା ପାପ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ହେଇନାହିଁ, ତୁମେ ବଡ଼ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଂକାର ବଡ଼, ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଛୁଆ ଦେବ କହିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଅଲିଗଣ୍ଡା ପ୍ୟାରିସରେ ଜଣେ ମା ଆସିକି କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇକୁ ବିବାହ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଆ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବା। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ନିଜରେ କହିଲା କି ଏହି ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ତାର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଥିଲେ 30 ରୁ 40 କେତେ
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 38 ବର୍ଷ ଏହି ଲୋକ ପକ୍ଷାଘାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଦେଖିଲେ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି କେତେଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ କରିଲା। 38 ବର୍ଷ ସେ ଯୋଗୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। 38 ବର୍ଷ ସେ ଯୋଗୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. କେବେ କେବେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୋର ବାପା ମଦ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତାର। ବିବାହ ଦିନରୁ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାର ମଦ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କର। ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ 90% ଛାଡ଼ିଦେଲା। 95% କିନ୍ତୁ 5% ବାକି ରଖିଲା। ସେମିତି ତ ନୁହେଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବି ଟିକେ ବାକି ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। 50 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କଲା। ସେହି ବର୍ଷରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା, ନୂଆ ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ବି ଆସିଲା। ପୁରା ପୁରୀ ସେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ କେତେଟା ବୁଢ଼ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମର 50 ବର୍ଷ ହଉ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଲି 50 ହେଲା ପାଖାପାଖି। Praise the Lord. ମା ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୁଢ଼ାମାନେ ତୁମେ 50 ବର୍ଷ ଯୁବତୀରା ନେଇକି ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ବାପାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା। ମୋର ପାଠିରେ ସବୁବେଳେ ଘା ହେବ। ଯଦି ୱାଇନ୍ ଟିକେ ପିଇ ଗଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କିଛି ବି ଗଲେ ପାଠିରେ ଘା ହେବ। କଫି ଗୋଟେ ପିଇ ଗଲେ ପାଠିରେ ଘା ହେବ। ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇ ଗଲେ ପାଠିରେ ଘା ହେବ। Orange, pineapple, grapes, ଆଉ lemon ବୋତଲରେ ଆସିଥିବା ଯେକୌଣସି ପାଣି ପିଇଲେ ପାଟିରେ ଘା ହେବ। ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ ଶବ୍ଦ ଭଲ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ କିଛି ଖାଇପାରିବା। ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରେପ୍ସ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆମ୍ବ ଖାଇବା ମୋର ଘରରେ ବହୁତ କେତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ କେମିତି ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି? ଆମ୍ବ ତୋଟା ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆମ ତୋଟାରେ ସିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନର୍ସମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆରୁ ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାସ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ଟେ ଖାଇପାରିବ। ସେମିତି ବାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ତାର ମାନସିକ ଥିଲା ମୋର ପାଠିର ଆସିଥିବା ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ତାର ମାନସିକ ଥିଲା। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପବାସ କଲେ। 20 ବର୍ଷ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ଖାଇବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇଗଲେ। କେବଳ 40 ଦିନରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ
से बाछा खाइला परे आउ नेक्स्ट दिन जलखिया करेंगे तार मनस्कामना थिला तार दीटा पुआ माने जातक होइछथि दीटा झियो माने सिस्टर होइछथि से माने केमति बड़बड़े प्राश्चित करके प्रार्थना करे ताली माने Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दुखर कथा बापा छाड़ी देवी मोर रोग छाड़िया तापर 14 वर्ष समस्या मो पाई किछि लाभ पाइला हला किंतु जेकोसी लोग एटा दुखर किंतु खुशीर कथा जेकोसी रोगी माने पट्टी गाड़ी की मौत कैंसर की विभिन्न पार्टी विस्टर की जीवा कैंसर की जो माने आसीबे से मानन पाई जल्दी प्रार्थना करेबे से माने सुस्थ संचार प्रभु जय हालेलुया यीशु जोरे बापा आसिकी बोले मदर और पृथ्वी बहुत धारी चीज केला मुमानी कानो तारो जल्दी से कोई चंद 6 मास है मो चिंता करी मोर पृथ्वी 30 वर्ष है किंतु से कोई मदर मु जति कष्ट अनुभव करूची ताकू परिस्थिति कोई पार नहीं सत्यवेला टिके ऐसे पाकु आसु दुर्गंध आसु ना 6 मास में किसी ब्रश कोई नहीं पाता चिंता करते तुम्हें 2 दिन में ब्रश न करे तो केमती लगेगा चिंता करके क्या करोगे हालेलुया हिंदू डॉक्टर का क्वेश्चन तुम्हें ब्रश करे बात नहीं पानी टिके नीर टोके की ଆଉ ତାକୁ ତୋରାଣି ପାଣି ବି ପିଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମାଛ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରିସରେ 1 ଦିନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ବାଚ୍ଚାରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଲେ ମତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ଲଗେଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ से चुई देखिला मो पहिले कोइ कार्य कर जाई बाथ खाइले पळे आसे से गले बाथ दावा मिसिकी खाइले पळे आसे बेटी आसे से जीवन हालेलुया आरो दिन ध्यान केंद्र को भी आसे आउटर साक्ष्य दे काली माने धन्यवाद बाइबल में 38 वर्ष यही लोग आज सुसमाचार जहाँ कथा में शुणु ये 38 वर्ष अवस्था थे निकट जीशु बोले सकाले आम ध्यान करूँ गोटे पक्षाघात रोगी को जीशु निकट को आने जीशु पाखक जाऊँगी केवे केवे आमर इच्छा आमर विश्वास नथिले जीशु आम निकट को आसवे आमर योग्यता किसी ना निकट को गले पचारे बाबू सुस्थ होगा तुम इच्छा होगी कौन पचारे सुस्थ होगा तुम इच्छा होगी कौन कौन पचारे 38 वर्ष किसी काम करूने 38 वर्ष देखिए से बंधुंट केमती बंधुती जो मैंने आसिकी कौन कौन दे काम किसी करवा दरकार नहीं सही पड़ा
लोग आसिकी आनिकी जब खाइबा औषधि खाइबा सके एबे যদি সুস্থ হবে কি আনিকে দেবে কি কিছু পাইব কেউ আপনাদের হবে না কত সুস্থ হবে দরকার নেই ছোট মনে মরবা জানি কি দেবে না रोग अवस्था ଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ପକା ସୁସ୍ଥ ହେବି ବୋଲି ତାର ଆଶା ବି ନଥିବ ଭରସା ବି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟ କହ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେପଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ ହେଲେ ପଶିଯିବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଝିଅମାନେ କହିବା ପୁଅମାନେ କହିବା ମୋତେ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ ମୋତେ କିଏ ଭଲରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବାପା ମୋତେ ବୁଝୁନାହିଁ ମୋର ମା ମୋତେ ବୁଝୁନାହିଁ ମୋର ବୁଢ଼ା ମୋତେ ବୁଝୁନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବୁଝୁନାହିଁ ବାପା କିଏ ମୋତେ ଭଲରେ ବୁଝୁନାହିଁ ମୋତେ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ ମୋର ଭୂମି ବାପା ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁ Hallelujah. 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 जीवन को श्रेष्ठ मत किसी मानो नहीं दान करो तो मत पछारे को पाई किए ना हालेलुया हालेलुया बहुत जल्दी मो पाई किए ना सेतेबेले जीसु कहले तुम बहुत तारे माने जीसु कौन कहले तुम पाई जो माने आंतरिक भावे यही दुख अनुभव करुछंती कौन दुख मोर बापा मारे मत प्रेम करूना मोर माँ मत प्रेम करूना मोर सिस्टर मत प्रेम करूना मोर भाई भाई भौणी मत प्रेम करूना यही बोली जो माने चिंता करुछंती मोर स्वामी मत चिंता पड़ जाए से मत मानुनी मोर स्त्री मत मानुनी यही बोली जो माने चिंता करुछंती से माने वर्तमान को कहବାକୁ ଯାଉଥିବା प्रार्थना है कि जीसु एवं मारिया लखन जीसु एवं मारिया मते जीवन तुल्य मते जीवन तुल्य प्रेम करन्ति जीसु एवं मारिया मते जीवन तुल्य प्रेम करन्ति यही वाक्य यही प्रार्थना द्वारा मानव रखन्तु अनेक छोट छोट पिलाମାନେ विशेष भाବରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି जीसु एवं मारिया मते जीवन तुल्य प्रेम करन्ति जोड़े झील तांकर विवाह हैला किंतु तांकर नाखर बोन नाखर हाड़ टिके बेंदी केमती थी नाखर हाड़ टिके बेंदे बेंदी कितिला तांको जोने कनाडा रे काम करथिबा जोने को विवाह होला तांकर विवाह फोटो सब फोटो रे केते मेकअप करे तांते करे बना तारो 25,000 रो मेकअप ता लगे दिला सब अले ये
से चिंता कले से कैनाडा तार बुढ़ा कैनाडा तेणुक कैनाडा जीवा पूर्व ऑपरेशन करने पूर्व ऑपरेशन सक्सेस हेबा पाई से प्रार्थना करने आसे प्रार्थना करने पाई आसला बेले केतेटा कथबार्ता है तापर मु कहली झील को कार्य कर एक प्रार्थना 10 ऑपरेशन डेट का फिक्स किया 23 तारीख को मास बोले मन 23 तारीख को ऑपरेशन डेट 20 तारीख को आसुचन 22 तारीख को जाके एडमिट करेंगे 23 तारीख को ऑपरेशन 20 तारीख को आसुचन आओ से प्रार्थना कला के सत्य लोग की प्रार्थना कली तापर कहली तुम्हें कहीं जाएगी मेरा काउंसलिंग रूम में वॉशरूम भी करते वॉशरूम में मेरा बच्चे के जाएंगे कबूल करें से करो हाउ बोले फादर मोर को सीखो से पापा से बेसिक काम पूछा मुझे बहुत बर्बाद करते विवाह हजार फोटो काटी सब फोटो विवाह फोटो भल रही था बोली कथा छाड़ दिए तुम्हें बर्तमान सुस्थ हो ऑपरेशन दरकार नहीं तो दरकार नहीं से ऑपरेशन किसी गला नहीं खाली वाले हालेलुया आओ अनेक शुभ मानकर नाक भितर मांस बढ़ी जाए कौन है नाक भितर मांस बढ़ी सेमती कहवा अनेक छुआ मानक मुझे प्रार्थना कर समस्त प्राय 100 को 100 जदि 100 पिला मैंने आसते 100 पिला मैंने भी स्वस्थ होती नाक भितर मांस हो जाए ऑपरेशन हेबा पड़े बाटा स्वयं केतबले मान जथेष्ट आपण मैंने प्रार्थना आश्चर्य कर्म आपण मान एवं जो मान बैठे टे नाक टे बेंधी रही लोक को आपण ये प्रार्थना देवे टे देख केते लोग सारे हालेलुया जय यीशु जय यीशु भाई मैंने यीशु की 38 वर्ष पक्षाघात अवस्था लोक को कहे तुम पाई धन्यवाद शुणु यही बेतसैदा कौन कहते से बेतसैदा पोखरी बोले गोटे पोखरी रायगढ़ तीन केमती बोले आम भी जाता दूर आसुंच ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ଯଦି ପଶି ଗଲେ ଭଲ ଆମେ ବି ଯାଇକି କ୍ୟୁରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁକି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପଶିବ ଆଉ ଜଣକୁ ସୁବିଧା ପାଇବ କି ଏଇଟା ଅଛି ଲିମିଟ ଜଣେ ଯଦି भीतर को बसो से सुस्थ है आनंद नहीं किए गांधी किंतु सेमानकर विश्वास से सुस्थ है किए फर्स्ट और सेकंड लोग थर्ड लोग एबे जति रोग पाए केते लोग प्रत्येक मेडिकल जणे का सुनते प्रत्येक मेडिकल हजार हजार लोग आसीना समय
गोटे जगह जनक का औषध दिया मेडिकल शुणु से लिमिटेड कैपेसिटी किंतु जीसु कहले 38 वर्ष लग उठिक पड़े अनलिमिटेड पावर तांकर जे सुंदर पावर है लिमिटेड डाटा देखी लिमिटेड केते समय पर सब जीव किंतु गोटे पैकेज अच्छी अनलिमिटेड पैकेज केते समय लगे भी शरीर ना प्रेज द लॉर्ड जय जीसस अपन माने कोन चाहछन्ती लिमिटेड ऑफ चाहछन्ती ना अनलिमिटेड ऑफ चाहछन्ती प्रेज द लॉर्ड किंतु अपन मोबाइल तो अपन चाहछि लिमिटेड दिन को दुई जीबी एटैच करिबो कते एटैच करिबो 1.5 करिबो 1.5 करिबो प्राय 300 मासको 300 पकाइছে এটা 1.5 এ যাচ্ছে কিন্তু সাধারণ আনলিমিটেড পৌঁছেছে তেমন করে সঞ্চালন করেছে हालेलुया जय जीसु हालेलुया मासको 1500 अनलिमिटेड पाई हालेलुया जय जीसु दिन को 50 दिन को 50 पकेले दिन सारा लाइट जीव हालेलुया सुनतु भाई बहन हमें जदि लिमिटेड कैपेसिटी पाई जीवा केते लोग कैपेसिटी के जोड़ जाइते ना हमको बोल हम हमें भी जीवा प्रभु को चाहिए गुणधर्मरे को विद्या करबा लोगों पाखकु के जाई देखिबा बोली के कोन से लोगो तांद्रे रोगी देबा लोगो भीतर भीतर गारे रोगी देबा लोगो जीवाटा बतान छै कमति जान छै से मन जा से पहुंचो बाबा ने के जाई तापर कोन किछि भाई भाई माने मानव रखंतु एही पृथ्वी रे आकाश तले मानव जातिर परित्राण निमंते अनलिमिटेड पावर थिबा जीसु को छड़ा आओ अन्य कोनसी नाम जीसु को पावन जने हो 100 जन हो 1000 लोग हो 10,000 लोग हो लक्ष लोग हो आमे चिंता करू नहीं ताकू जल्दी अनुग्रह पाइबो हमको पाइबी नहीं वो आमे चिंता करू जिंदगी ना कारण जीसु बोले पक्षरे कोई कुबको एही नदी को 1000 लोग एकात्मरे एकत्रित होई की ओसले भी समस्त अनुग्रह पाइबे कौनसी व्यक्ति को पाई जो हो नहीं जीसु को दिव्य प्रसाद दिव्य जोग सरला परे दिव्य प्रसाद लेके आपण मान पाखक आसी प्रत्येक व्यक्ति को अंगत 25 सेकंड देवी जीसु को खेचुई पाई जोड़े चुईला से सुस्त हला असंजीव की देखंदो दर्शना केतिला जोड़े चुईबो से सुस्त हला तापर हमर चुईले सुस्त हला सस्त राइट डायरेक्ट दर्शना दिले हम जीवो की जीवा को ना यहाँ तो सुस्त हो जाए
କେବଳ ହେଉଛି ବଳି ଯିବାକୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଡାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେବ ସେହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ରହି ଆସିବେ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। କାରଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 20 24 ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 20 24 ତୁମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ପୁଣି ତୈଳ ଉପରେ ତୁମର ଗୋମେଶାଦି ହୋମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। କହିବା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଯୀଶୁ ହେ ଡାକିବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଲାଇ ଆସିବେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଘରରେ ରହି 100 ଥର ଯୀଶୁ ହେ ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ଡାକିବେ ସେ ତୁମର ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟ କହିବା ପରେ ଆଜି କେଉଁ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଃଖମୟ କ୍ଷେଦମୟ ରହସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଇଟା କହିଲା ପରେ ହାତ ଟେକିଲେ 21 ଥର ଯୀଶୁ ନାମ ଡାକିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା 10 ଥର ନମସ୍କାର କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେଇଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ହାତ ଟେକିବେ 21 ଥର ଯୀଶୁ ହେ ବୋଲି ଡାକିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନମସ୍କାର କରିବା ତୃତୀୟ ବନ୍ଦନା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି 5ଟି ରହସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଥର ଯୀଶୁ ହେ ବୋଲି ଡାକିଯିବ? 105 ଥର ଯୀଶୁ ହେ ବୋଲି ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଡାକିବେ ନିଜ ଘରେ ଆଉ ସେଇଟା କରିପାରିବ କି? ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଲେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ କି? ଯୀଶୁ ହେ ବୋଲି ଡାକିବା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଉ ସେଇଟା ରହିପାରିବ କି?
से डोरी किंतु से नाम मान कहबू 21 थर डाकिबा कथा नहीं 3 थर डाकिले जीव बोली किए कहबे हालेलुया आओ केते लोग कहबे बेसी पर्टिकुलरली मुखोली डाकिबा दरकार नहीं धीरे डाकिले यीशु सुनते एमटी डाकिले कौन है तुमने मुख खोली डाकिले लिपस्टिक टा पड़ो ना आओ कहते लोग कहबे तुम्हें एमटी जिसको डाकिले तुमरो सुंदर बेटा सब आओ भलो बेटा नहीं कथे लोग कहबे तुम्हें तो जिसको शब्द डाकिबाटा बाकी लोग सुनिनो ले विचार है तुम घर भीतर सुनले हेबो नहीं कि सेंट्रिक डाको जिसु को कोनो से काम सुन पार नहीं कि तुम एमटी पर्टिकुलरली डाकिबे से कोनो बुद्धि रखे तुम जिसको बड़े मन डाकिले भी ही जीवन नहीं कि तमने कि पड़ोसी लोग माने सुनिले विचार है से मन के कोसी ना लोग मत प्रार्थना करते जिसको को डाकनी इतने ना पाएगा ना मेरे को से माने नो सुनो हम घर भीतर सुनिले हेबो हेलो माथि दर्शन समाचार आत्मीय दर्शन 32 जिसु दे बड़ी उच्च स्वर डाकिले कि लाभ हो बोली जिसु निचे पहुंचे माथि जे कि लोकक साक्षात मते स्वीकार करिबो मु मध्य मोर सर्वस्थ पिताक साक्षात रे ताकू स्वीकार करिबी थाली माने धन्यवाद देवा अब जिसु रे कोई डाकिबा था आपन पड़ोसी लोग सुनिए कौन से असुविधा अछि की और से सुविधा अच्छी की अच्छी सुविधा अच्छी कौन से अनुग्रह अच्छी की कौन अनुग्रह अच्छे जगह का बोल बोल हम दे हृदय दे की बोल जे कि लोकक साक्षात रे मते स्वीकार करबो मु मध्य मोर सर्वस्थ पिताक साक्षात रे ताकू स्वीकार करिबी प्रेज द लॉर्ड एक्चुअली समाचार पद संख्या 32 हाथटे बंधु जे कि लोगों को आगे मते स्वीकार करिबो मु मध्य मोर स्वर्गस्थ पिताक आगे ताकू स्वीकार करिबी जिसुंदर प्रबंधक 7,487 promises promises मनुष्य मानव पाई बाइबल में रेफरेंस कहते था 7,487